Yes, guys, house tour. Nindot kayo mga planters box sa kuan, kilid sa stairs going up. So mo nang ceiling niya nga design, dining area, bar counter, kitchen. So kuan kayo, very spacious ilang kitchen. May access anak pa dong sa second floor, you can see kitchen area, laundry and service area at the back. So mo gini kanindot og bahay nga well ventilated, natural light siya. Naka-glass manggod ang mga openings, guys. Yeah, the best part of this house na sila the chan nga doggies.